अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा और मैं हूं मुक़द्दस इफ्तिखार। खेलों की खबरों में हमारे साथ हैं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे 34वीं नेशनल गेम्स के हवाले से। मौसम का अहवाल बता रहे हैं। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली, और अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जो शख्स 4 साल चोर डाकू का दिन रात वो नारा लगाता रहा, वो खुद आज करप्शन के केस में अगर आया है तो कहा कि जलाओ घिराव करो और जाके तंसीबात को जहाँ पर हमला कर दो, कायदे आज़म के घर पे हमला कर दो। ये कहाँ की पाकिस्तानियत है? 9 मई को इमरान नियाजी के उकसाने पर फौजी तंसीबात और कौमी अमलाक पर हमले किए गए। शरपसंदों को कानून के मुताबिक सजा पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। चोर डाकू का नारा लगाने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया। इत्तेहादी जमातें मसाइल पर काबू पाने के लिए कोशां हैं। मुश्किलात और चैलेंजेस पर काबू पाएंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। कराची के लिए पानी की फराहमी का अहम मंसूबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने K4 का संग बुनियाद रख दिया। यौमिया 260 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई होगी। माजी में इस अहम मंसूबे को सर्द खाने की नजर किया गया। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के साथ पानी पर सियासत करना मुजरिमाना अमल है। K4 मंसूबे को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे वज़ीर आज़म। माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। महंगाई और माशी मसाइल का इदराक है। PTI हुकूमत ने पहले IMF से सख्त शराइत पर मुआहिदा करके इन्हराफ किया। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्की मफाद में सख्त फैसले किए। कोशिश है कि IMF से प्रोग्राम मुकम्मल हो। वज़ीर आज़म की कराची में सनतकारों से गुफ्तगू। मुल्क की तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर। कराची में 3 रोज़ा टेक्सटाइल एक्सपो का आगाज। 260 कंपनीज के स्टॉल्स, 60 मुल्कों से 480 मंदुबीन शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरामद कुनंदगान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी के साथ रियासती रेट कायम रखना भी लाजिम है। 9 मई के वाक़यात गुज़श्ता साल 25 मई को इस्लामाबाद पर की गई चढ़ाई का तसलसल है। कराची को दरपेश मसाइल के हल के लिए शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। शहर कायद में पानी की ज़रूरियात के पेश नज़र मुस्तक़बिल में डीसैलिनाइजेशन का निज़ाम लाना होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 9 और 10 मई के जलाओ घिराव और कौमी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात। 6 मुकदमात में 33 अफराद का फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा। 88 मुकदमात इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज। कावानीन पहले से मौजूद हैं, किसी बेगुनाह को कुछ नहीं कहा जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। हकीकी आजादी का नारा लगाने वाले अब दौड़े लगा रहे हैं। तब्दीली गर्क हो गई। चोर और डाकू जेल जाने से खौफजदा हैं। लीडर जेल जाने से नहीं डरते। खवातीन और कारकुनों को ढाल बनाने वाला लीडर नहीं, गीदड़ होता है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का विहाड़ी में यूथ कन्वेंशन से खिताब। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक कर दी। शराब और कोकेन को इस्तेमाल साबित, दिमागी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं। 9 मई को इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस की। हमने भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन कभी इदारों पर हमलावर नहीं हुए। वफाकी वज़ीर की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI की विकटें गिरने का सिलसिला जारी। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह ने इमरान खान से राहें जुदा कर ली। साबिक सूबाई वजीर मुराद रास और साबिक रुकन असम्बली शेख खुरम शहजाद ने पार्टी छोड़ दी। इब्रारुल हक और फिरदौस आशिक आबाद ने भी अलविदा कह दिया। दीवान अजमत, मियां वारिस, मलिक कासिम खान और दीगर रहनुमा भी खैरबाद कह गए।
9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात के जिम्मेदारों से कोई रियायत न बरतने का मुतालिबा। अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर इजहार यकजहती। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रैलियां, शहदा और गाजियों की तकरीम और ताज़ीम का अज़्म अपने शहदा के मकरूज हैं। 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी बाकायदा प्लानिंग की गई। इंतशार और फसाद फैलाने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान का रैली से खिताब। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट का गिरफ्तार करके 2 जून को पेश करने का हुक्म। चौधरी परवेज इलाही की जमानत गुज़श्ता रोज खारिज हुई थी। लाहौर पुलिस गिरफ्तारी के लिए रिहाइशगाह के बाहर पहुंच गई। वज़ीर खजाना इसहाक डार से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। तिजारती और इक्तसादी ताउन के फरोग और सरमायाकारी में इजाफे पर तबादले ख्याल। माशी मुश्किलात से निपटने के लिए हुकूमती पॉलिसियों और तरजीहात पर भी गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में बैनुल अक़वामी क़वानीन और कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी। मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय फौज की बिछाई गई बारूदी सुरंगों से कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन। सैकड़ों अफराद माजूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। रूस के यूक्रेन की अस्करी तनसीबात पर हमले। अमेरिका का यूक्रेनी पायलट्स के लिए F-16 तैयारों की तरबियत का अमल जल्द शुरू करने का ऐलान। नेटो स्टैंडिंग मैरीटाइम ग्रुप मजीद फाल। जर्मनी, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल और स्पेन के बहरी जहाज पोलैंड पहुंच गए। जनूबी कोरिया और अमेरिका के दरमियान जंगी मशकें। लाइव फायर में असली गोलियों का इस्तेमाल। 10 जून तक जारी रहने वाली मशकों में मिसाइल तजुर्बात का भी इम्कान। बरतानवी वजीर आजम की सरकारी रिहायशगाह के गेट से गाड़ी की टक्कर। पुलिस ने गाड़ी टकराने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर होने वाले हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम। मुल्क भर में फुटबॉल ट्रायल्स के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। जून के पहले हफ्ते में 25 रीजन्स में ट्रायल्स होंगे। नेशनल इनोवेशन प्रोग्राम के जरिए 100 तलबा को माली मुआवनत दी जाएगी। मुआवन खुसूसी शिजा फातिमा ख्वाजा। कोयटा में 34वीं नेशनल गेम्स। रस्साकशी में पाकिस्तान रेलवेज टाइटल के दिफा में कामयाब। ताइक्वांडो में पाकिस्तान आर्मी के 31 तलाई तमगे। मेडल्स टेबल पर आर्मी के मजमूई तमगों की तादाद 203 हो गई। वापडा के 155 और नेवी के 89 तमगे। और माउंट एवरेस्ट को सबसे ज्यादा मरतबा सर करने का आलमी रिकॉर्ड। नेपाली शर्पा कामी रीता ने 88वीं मरतबा चोटी सर कर ली। 1994 से कोहपैमाई करने वाले 53 साला कामी रीता ने एवरेस्ट को रवां हफ्ते के दौरान 2 बार सर किया है। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ला रहा है विफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कमर्शियल प्लॉट्स का शानदार नीलामिया। 29, 30 और 31 मई को सुबह 10 बजे बमकाम जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद। नीलामी में मुख्तलिफ मराकज और ड्यू एरिया के कमर्शियल प्लॉट्स, इंडस्ट्रियल, मार्कीज, एग्रो फार्म्स, पेट्रोल पंप्स, क्लास 3 और दीगर कैटेगरीज के मुख्तलिफ साइज के प्लॉट्स पेश किए जाएंगे। मकामी और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ खुसूसी मराहत, जिनमें शामिल है यकमुश्त अदायगी पर 10% रियायत। डॉलर्स में अदायगी पर खुसूसी 5% मजीद रियायत पेश की जाएगी। सिर्फ 25% अदायगी पर बिल्डिंग प्लान की मंजूरी। मुख्तलिफ प्लॉट साइज पर मंसूबे की तकमील का दौरानिया 3 से 5 साल तक। सरमायाकारों की कदम कदम पर रहनुमाई और मुआवनत के लिए खुसूसी टीम मामूर। ब्रोशर CDA के 1 विंडो डायरेक्टरेट और मुख्तलिफ बैंकों की नामजद करदा ब्रांचों से हासिल करें। नीलामी के कवायद और ज़वाबित की तफसील ब्रोशर में दस्तयाब है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद।
बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई का वाकया अलमनाक था। सियासी मफाद के लिए मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की गई। वाक़े के ताने बारे समंदर पार से मिलते हैं। वजीर आजम ने कहा कि मुजरिमाना गफलत के जरिए K4 मंसूबे को सर्द खाने में डाला गया। मंसूबे की तकमील से कराची के पानी का दरीना मसला हल करने में मदद मिलेगी। तकरीब से वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खिताब किया। तफसील मोहम्मद मजहर अब्बास की रिपोर्ट में देखिए। कराची में पानी की फ्राहमी की स्कीम K4 मंसूबे के संग बुनियाद के मौके पर मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई को इमरान नियाजी के उकसाने पर मुल्क पर जाने कुर्बान करने वाले शोहदा और गाजियों पर दुश्मन दराजी की गई, जो कि काबिल मुजम्मत है। आज जो शख्स 4 साल चोर डाकू का दिन रात वो नारा लगाता रहा, वो खुद आज करप्शन के केस में अगर आया है तो कहा कि जलाओ घिराव करो और जाके तंजीबात को जहाँ पर हमला कर दो, कायदे आज़म के घर पे हमला कर दो। ये कहाँ की पाकिस्तानियत है? बड़े हादसे हुए, लेकिन कभी किसी सियासी जमात के लीडर ने ये नहीं कहा कि जाके फौजी तंजीबात को जाके उनको बर्बाद कर दो, राख कर दो, कायदे आज़म का घर जला दो। वजीर आजम ने कहा कि पानी का मसला कराची का देरीना मसला है। बदकिस्मती से K4 मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। किस तरह K4 को सर्द खाने की नज़र किया गया और इसके ऊपर सियासत की गई, वो इंतहाई अफसोसनाक बात है। जिसने कराची के आवाम को पीने का पानी मुहैया करना है, बजाय उस वक्त के वजीर आजम आगे बढ़कर मुराद अली शाह साहब का हाथ पकड़ के और सिंध हुकूमत को कहते कि आए मेरे साथ, इनको MQM को कहते कि आए मेरे साथ, आए हम घर घर जाते हैं और ये पानी पहुंचाते हैं, उसकी कोई फिक्र नहीं थी। हमें इस मंसूबे को फिल फौर बिला ताखीर अब मुकम्मल कराना चाहिए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जो कायदे आज़म का तोहफा था जिना हाउस लाहौर में, उस पर भी हमला हो और हम खामोश रहे, क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे कि यादगार शोदा को जलाया जाए? क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे कि हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जिसमें आज तक भारत का लोग ना आ सके, उन पे जिस तरीके से हमले किए गए? तो वज़ीर आज़म साहब, ये मुल्क चलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। We have to establish the writ of the state of Pakistan and absolutely। उन्होंने कहा कि सिंध के अवाम वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से उम्मीदें रखते हैं। सिंध की 2 बड़ी सियासी जमातें इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं। कराची मुल्क की मईशत का हब है। ये शहर इस मुल्क की कोहिनूर है। अगर हम तवज्जो दे इस एक शहर को, उस तरीके से हम तवज्जो दे, तो हम IMF को बोल सकते हैं, अपने तमाम मसले को बोल सकते हैं, हम अपना कौम को उनके पैरों पे खड़े कर सकते हैं। उम्मीद है कि K4 का मंसूबा इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला टाइम पे मुकम्मल होगा। वजीर खारजा ने कहा कि हम मिलकर काम करते रहे तो पूरे मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। K4 मंसूबे के संग बुनियाद की तकरीब से दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी खिताब किया और इस मंसूबे की अहमियत पर रोशनी डाली। तफसील जानिए ज़बीन अब्बास की इस रिपोर्ट में। संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए आबी वसाइल के वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि K4 मंसूबा वाबा के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुल्क में पानी जखीरा करने के लिए डैम्स भी अपने मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किए जाएंगे। बादशाह डैम पे भी काम चल रहा है, दासू पे भी चल रहा है, मामन पे भी चल रहा है, पूंजी पे भी चल रहा है और सिंध में जो प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं। बहरी अमूर के वफाकी वजीर सैयद फैसल सब्जवारी ने कहा कि कराची के अवाम को पानी की फरहमी के इस मंसूबे की तकमील की कोशिशों में वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर हैं, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। यही संजीदगी है जिसकी आपकी सरबराही में हम सबसे लोगों को तवक्को है। बिकॉज सर पॉपुलिज्म आपको हुकूमत दिला सकता है, पॉपुलिज्म से आप हुकूमत चला नहीं सकते। ये तजर्बा हमने पिछले चंद सालों में देख लिया है सर। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि इमरान नियाजी ने अपने दौरे हुकूमत में K4 मंसूबे पर काम बंद करवाकर कराची के लोगों से दुश्मनी का सबूत दिया। उस वक्त हम फेडरल गवर्नमेंट से कह रहे थे
کہ ہمیں اس میں مدد کریں. انہوں نے کہا او کرپشن, چور, ڈاکو, یہ 25 ارب کا پروجیکٹ 80 ارب روپے کا ہو گیا ہے, اس پہ تو انکوائری ہونی چاہیے. پروجیکٹ پہ کام رکوا دیا, اور اس پروجیکٹ پہ 2018 سپٹمبر سے لے کے جب تک آپ کی حکومت آئی ہے پرائم منسٹر صاحب, یہ کام بند رہا ہے. سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری نے کہا کہ منصوبے پر کام روکنے کی وجہ سے اس کی لاگت میں اضافہ ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اس منصوبے کو بروقت مکمل کریں گے. کراچی کیونکہ معیشت کا شہر ہے تو اسے توجہ کی بے حد ضرورت ہے. آج یہ پہلا موقع ہے ہم سب کے لیے کہ وفاق اور صوبہ اور ہم جو اربن ایریا کی نمائندگی کی بات کرتے ہیں MQM پاکستان, سب ایک ہی پیج پر ہیں. سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وابڈا کے MD لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ساجد غنی نے کہا کہ اگلے 5 سال میں وابڈا 26 ارب ڈالر کی لاگت سے 22 منصوبے مکمل کرے گا. ضمیر عباس نقوی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. کراچی میں بزنس کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور معاشی مسائل کا ادراک ہے. کوشش ہے کہ IMF سے پروگرام مکمل ہو. تفصیل محمد نوید اظہر کی اس رپورٹ میں دیکھیے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ 1 سال میں ہونے والی سیاسی تقسیم نے ملک کو شدید نقصان پہنچایا. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہاں سیاسی استحکام نہ ہو. اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی دونوں جڑی ہوئی ہیں, آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اکنامک اسٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں آج یہ ہے وہ میرا فائنل کنکلوژن. ہماری جو ایکسپورٹس, ہماری انویسٹمنٹس وہ بالکل مرجھا چکی ہیں. بالکل تو پاکستان کے جو معروضی حالات ہے, کاروباری آدمی بڑا سیف پلے کرتا ہے, وہ سب کے ساتھ چلتا ہے کہ یہ شاید اگلی حکومت اس کی آ جائے گی, ہم اس سے بھی بنا کے رکھیں جو موجودہ حکومت سے بنا. اس پہ نہ کسی کو اعتراض ہے, نہ اعتراض ہونا چاہیے. بجٹ آ رہا ہے, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس تھوڑے عرصے میں اور ان حالات میں جبکہ اقتصادی طور پر بے پناہ چیلنجز ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ 60 کی دہائی اور اس کے بعد پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری برآمدات میں کمی آئی ہے. انہوں نے کہا کہ اب بھی دیر نہیں ہوئی, ہم مل کر پاکستان کی مشکلات کو کم کر سکتے ہیں. الحمدللہ آپ میں ذہانت ہے, آپ ذہین, فتین, قابل ترین, محنتی ترین اور گریٹ پیٹریوٹس آپ لوگ ہیں. 60 کی دہائی میں, 50 کی دہائی میں, 70 کی دہائی میں, آپ نے 80 میں, آپ نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے, اور پاکستان کس طرح تیزی سے آگے بڑھا تھا. 90 کی دہائی بھی شامل کر لیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے IMF سے معاہدہ کر کے خود ہی توڑ دیا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مشکلات کے باوجود پاکستان کے دوست ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. دوست ممالک, ہمارے برادر ممالک, وہ آج بھی پاکستان کے لیے بے پناہ وہ اچھے جذبات رکھتے ہیں. بے پناہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے. وزیر اعظم نے کہا کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو مہنگائی عروج پر تھی. عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں کی وجہ سے بھی اس مہنگائی میں اضافہ ہوا. جب ہم نے حکومت سنبھالی تو مہنگائی اس کو زوروں پر تھی, لیکن اس کے بعد عالمی کساد بازاری, عالمی جو معاملات, خود پاکستان کے اندر جو ایک انسٹیبل جو صورتحال تھی اور ہے سیاسی طور پر, وہ ایک بڑی وجہ تھی. وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا کے دوران LNG کی قیمتیں بہت نیچے آ گئی تھیں. گزشتہ حکومت نے LNG کی قیمتیں کم ہونے پر معاہدے نہ کیے, جس کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کبھی یقین ہے کہ ایک بار پھر ہم مل کر پاکستان کی حالت بدلیں گے. محمد نوید اظہر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ناظرین, وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی ترقی اور استحکام کے لیے برآمدات میں اضافہ وقت کی ضرورت ہے. برآمد کنندگان کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے. انہوں نے یہ بات کراچی میں ٹیکسٹائل ایکسپو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. تفصیل جانتے ہیں شاہ رخ شفیع کی اس رپورٹ میں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ٹیکسٹائل کا ہماری برآمدات میں حصہ 60% ہے, جو ملک کی 40% آبادی کو روزگار فراہم کر رہی ہے. معاشی چیلنجز کے باوجود ٹیکسٹائل کا شعبہ ترقی کر رہا ہے. ٹیکسٹائل is 60% of our total exports and our labor force is absorbed to the tune of about 40%. It is no doubt one of the largest sector of Pakistan's economy. And I want to make it very clear, despite financial challenges, this is one area, that is our exports. I am all for providing whatever genuine
support we can to boost our exports. वज़ीर-ए-आज़म ने टेक्सटाइल एक्सपो में बड़ी तादाद में गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत को खुशाइन करार देते हुए कहा कि इनकी मौजूदगी पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत पर एतमाद का मज़र है। Without any ray of doubt that Pakistan, alhamdulillah, is a destination for our foreign guests. And I really appreciate the wonderful work done by the organizers, exhibitors and other stakeholders. वफाकी वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने कहा कि टेक्सटाइल एक्सपो का कामयाब इनाकाद इस बात का मज़र है कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल सनत दुनिया की ज़रूरियात पूरी करने की भरपूर सलाहियत रखती है। हमें टेक्सटाइल और चमड़े की सनत की बरामदात के फ़रोग़ के लिए मुअस्सर कानून साजी और बरामद कुनंदगान को मज़ीद मराहत देना होगी। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने बताया कि दुनिया के तमाम बड़े ब्रांड्स को पाकिस्तान अपनी टेक्सटाइल मसनूआत फराहम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कराची टेक्सटाइल एक्सपो का बाकायदा इफ्तिताह किया। टेक्सटाइल एक्सपो 3 रोज जारी रहेगी। टेक्सटाइल एक्सपो में 60 से ज्यादा मुल्कों के 480 मंदूबीन शरीक हैं। एक्सपो में 260 कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कराची में जारी टेक्सटाइल नुमाइश में 260 कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए हैं। मुख्तलिफ मुल्कों से मंदूबीन भी इस 3 रोज़ा नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं। नौरीन आसिफ की रिपोर्ट देखिए। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लगाई जाने वाली इस 3 रोजा नुमाइश के दौरे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ स्टॉल्स देखे और उनमें गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म को नुमाइश में रखी गई मसनूआत और इंडस्ट्री की जानिब से इस शोबे में जिद्दत पैदा करने से मुताल्लिक बताया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में इजाफे के लिए हुकूमती अज़म का इआदा करते हुए नुमाइश कुनंदगान को यकीन दिलाया कि हुकूमत टेक्सटाइल समेत दीगर बरामदी सनतों को तमाम जरूरी वसाइल फराहम करेगी। नुमाइश का उन्वान पायदारी के लिए रास्ता बनाना है, जिसका मकसद पाकिस्तान की टेक्सटाइल और चमड़े की सनतों को मजीद फरोग देना है। कराची टेक्सटाइल एक्सपो में 260 कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जबकि 60 ममालिक के 480 मंदूबीन भी शिरकत कर रहे हैं। ये नुमाइश आलमी सतह पर मुसाबकती कीमतों और प्रीमियम क्वालिटी के साथ खाम माल से लेकर तैयार मसनूआत में काम करने वाले सनत के माहिरीन से मुलाकात के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। We are here to see and meet our suppliers, like implementing our verified cotton from Africa to the Pakistan supply chain. For us it was important to come back to Pakistan to see also its different new suppliers, to find new suppliers because we need them in Europe. Manufacturers from China, from textile sector, they are very interested in like investment in Pakistan. I see that we can find many contacts and many things to go. ये हमारे साथ सेनेगोलीज एंटरप्रेन्योर्स हैं। हमारे टेक्सटाइल का बहुत इंटरेस्ट है सेनेगल में, मार्केट में बड़ा स्कोप है, तो मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी पाकिस्तान के लिए। इस नुमाइश में टेक्सटाइल यूनिट्स के मुख्तलिफ शोबों, जिनमें चमड़े के मलबूसात, सूती, कढ़ाई, रेडीमेड गारमेंट्स समेत मुतादिद मसनूआत रखी गई हैं। तिजारत और बरामदात में इजाफा ऐसे सतून है जिससे मुल्क की मैशत को मजबूत किया जा सकता है। ऐसी नुमाइश मुल्क की मसनूआत को आलमी सतह पर मुतारिफ करवा कर मुल्क में सरमायाकारी के लिए नए रास्ते खोलने में मुआविन साबित होती हैं। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कराची में मुलाकात की और मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़रा सैयद नवीद कमर, फैसल सब्ज़वारी, मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला और MQM के रहनुमा भी मुलाकात में मौजूद थे। कराची में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुलाकात की और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर ने सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी और खुसूसी दिलचस्पी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने कराची में मुलाकात की। मुलाकात में शहजाद रॉय ने वज़ीर-ए-आज़म के गुज़िश्ता बरस सैलाब के दौरान मुतासरीन की फौरी मदद और बहाली के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर खिराज तहसीन पेश किया। इस दौरान गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी मौजूद थे।
وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ فریقین نے باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے معاشی مشکلات سے نمٹنے اور معیشت کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کے لیے حکومت کی پالیسیوں اور ترجیحات سے آگاہ کیا۔ امریکی سفیر نے دو طرفہ اقتصادی، سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ناظرین، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 6 مقدمات میں 33 افراد کا فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا۔ 88 مقدمات انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان ایک فتنہ ہے۔ باقاعدہ منصوبہ بندی سے 9 مئی کو فساد کی منصوبہ بندی کی گئی۔ تفصیل جانتے ہیں عماد عوان سے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ جلاؤ، گھراؤ اور پرتشدد واقعات میں ملوث افراد کے خلاف چھان بین سے مقدمات بنے ہیں۔ ممنوعہ علاقوں میں داخل ہونے اور لوٹ مار کرنے والے شرپسندوں کے خلاف فوجی ایکٹ تو لگے گا۔ وزیر داخلہ نے اس موقع پر ملک بھر میں 9 مئی کے واقعات کے خلاف درج مقدمات اور اس سلسلے میں ہونے والی گرفتاریوں سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں تھرو آؤٹ پاکستان 499 FIRs کا اندراج ہوا ہے۔ 88 FIR جو ہیں وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت درج ہوئی ہیں۔ 3944 لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو ادر کیسز ہیں ان میں جو ہے وہ 5536 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، جن میں سے اکثریت آلموسٹ 80% لوگ جو ہے وہ بیل پہ جو ہے وہ رہا ہو چکے۔ 2 پنجاب میں ہیں اور 4 جو ہیں وہ KPK میں ہیں، جن کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پرامن احتجاج یا نعرے بازی کرنے والے عناصر کو فوجی عدالتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ جیلوں کا سامنا ہم نے بھی کیا ہے، تو جو لوگ اب عمران خان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں وہ ہرگز سیاسی دباؤ کا نتیجہ نہیں۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی مذاکرات کی بات، آپ آئیں نا ذرا، آ کے آپ یہ شہداء کا کل جو ہے وہ عظمت شہداء کا دن منایا گیا ہے، اس دوران جو ہے وہ شہداء کی فیملی سے ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی ملنے کا موقع ملا ہے۔ آپ ان کے ذرا احساسات دیکھیں، ان کے جذبات کو آپ میئر کریں۔ کیا وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم صبح جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں؟ میں اپنے PTI کے جو ہمارے بھائی ہیں، میں ان سے بھی یہ گزارش کرنی چاہوں گا کہ دیکھیں جیل کوئی ایسی بھی جگہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے آدمی بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ہم جیلوں میں رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، آپ نے ہمیں رکھا، تو آپ جن کے اوپر کوئی الزام ہے تو آپ فیس کریں اس کو۔ ایک سوال کے جواب میں رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اس سارے حالات میں واضح ہو گیا ہے کہ PTI کے ووٹرز اور سپورٹرز عمران خان سے متفق نہیں۔ اس جماعت پر پابندی کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، تاہم ریکارڈ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عماد عوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے وہاڑی میں یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حقیقی آزادی کا نعرہ لگانے والے اب دوڑے لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تبدیلی غرق ہو گئی، لیڈر جیل جانے سے نہیں ڈرتے، خواتین اور کارکنوں کو ڈھال بنانے والا لیڈر نہیں گیدڑ ہوتا ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیے۔ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا یوتھ کنونشن سے خطاب، کہتی ہیں 9 مئی کے سانحہ پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آج کا یہ کنونشن ہم شہیدوں اور غازیوں کے نام کرتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کوئی بدبخت انسان ہی ہوگا جس نے اپنی سیاست کے لیے شہداء کی یادگاروں کو آگ لگا دی۔ شہید صرف فوج کے نہیں ہوتے، شہید کسی ادارے کے نہیں ہوتے، شہید پاکستان کے ہوتے، اس مٹی کے ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا غدار ہے وہ جس نے شہیدوں کی یادگاروں کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی علامتوں کو آگ لگا دی۔ اس سے بڑا بدبخت کوئی پاکستان میں ہو سکتا ہے؟ میرے نوجوانوں، یہ اچانک نہیں ہوا، یہ پری پلانڈ پوری
तखरीब कारी और दहशत गर्दी का मंसूबा जमान पाक के अंदर बना था। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ और मैं इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने कहा, इमरान खान अब डर कर घर में छुपा बैठा है, लीडर खुद गीदड़ निकले तो लोग साथ कैसे खड़े होंगे। उनका कहना था कि पीटीआई वाले जहां से आए थे वहां ही वापस जा रहे हैं। एक बंदा, नवाज शरीफ का एक वर्कर, नवाज शरीफ का एक मेंबर, एक नवाज शरीफ का साथी अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ को छोड़ कर नहीं गया। ये होता है जज्बा, ये होता है मिट्टी से मोहब्बत, ये होता है आपका कोई नजरिया जिस पे आप चलते हो, ये होता है मिशन। और आप अपने लोगों को क्या इल्जाम देते हो? जब आपका लीडर खुद गीदड़ निकलेगा तो लोग कैसे खड़े होंगे? और आज सिर्फ तुम्हारे लोग तुम्हें छोड़ नहीं रहे, तुम्हारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गवाहियां दे रहे हैं कि इमरान ने कहा था कि 9 मई के हमले करो। वो टीवी पर आकर ये गवाहियां दे रहे हैं कि इमरान खान 9 मई के सानहे का मास्टरमाइंड था, सरगना था, गैंग का सरबराह था। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान के इंतकाम की वजह से मोहम्मद नवाज शरीफ ने 1 साल तक जेल काटी, लेकिन हमने अपने कारकुनों पर कोई आंच न आने दी। कोई एक भी साथी नवाज शरीफ को छोड़कर न गया। यह भी कहा, नवाज शरीफ को मिटाने वालों को अल्लाह ताला ने मिटा दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब जब इक़्तिदार में आई, हमें टेन्योर तो पूरा नहीं करने दिया गया, लेकिन जितना मौका भी मिला, मैं नौजवानों के हवाले से बात करना चाहता हूं, तो मुस्लिम लीग नून ने ऐसे इक़दामात किए जिनसे नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिला। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वो पहले वजीर आजम और वजीर आला हैं जिन्होंने वजीर आजमों और वज़राए आला के कोटे ख़त्म किए, वरना यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में, मुलाजमतों में हर जगह कोटे थे। उन कोटों को ख़त्म किया और मेरिट को राइज किया। जब भी PMLN का दौर आया, हमने कोशिश की कि सरकारी मुलाजमतों के अंदर पिक एंड चूज करने की बजाय मेरिट के निज़ाम को राइज करें। ये जो आपके हाथों में मोबाइल फोन है, इनकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कौन लेके आया था? बताएं कौन लाया था? ये टेक्नोलॉजी पहली बार नवाज शरीफ लाए थे। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत पाकिस्तान के सामने पूरी दुनिया ओपन हुई। यही वो टेक्नोलॉजी है जिसके बाइस कम्युनिकेट करने के, इब्लाग के जराए पैदा हुए पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर IT सेक्टर के अंदर हमने तरक्की की। मुस्लिम लीग नून जब भी आई, हमने स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, लोगों की वेलफेयर के लिए रास्ते बनाए, पार्क्स बनाए। ये सारे काम आज जो आपको नजर आते हैं, जो एक जदीद पाकिस्तान की तामीर की बुनियाद रखी, वो नवाज शरीफ ने रखी, लेकिन कभी हमें अपना काम मुकम्मल नहीं करने दिया गया। ये मोटरवे जो आज लाहौर इस्लामाबाद, बाद में पिशावर तक बनी, और फिर हम अब इसे पिछले टर्नओवर में ले गए थे सक्खर तक, और अब ये 4 गुना कीमत पे या शायद 10 गुना कीमत पे बन रही है। अगर जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ ना आता तो कराची से पिशावर तक ये मोटरवे कब की मुकम्मल हो चुकी होती। इस तरह के लातादाद मंसूबे हैं, डैमों के मंसूबे, डेवलपमेंट के मंसूबे। इमरान खान साहब ने मुसलसल इस मुल्क में पार्लियामेंट और जमहूरियत को कमजोर किया। ये अगर 126 दिन का धरना ना देते, पार्लियामेंट हाउस का घेराव ना करते, PTV पर चढ़ाई ना करते, वजीर आजम हाउस के ऊपर हमला ना करते और पार्लियामेंट हाउस के जगले ना तोड़ते, तो आज का दिन ना आता। ये कहां लिखा हुआ है कि आप शोहदा की यादगारों पे हमले कर दो, आप MM आलम का जहाज जला दो जो हमारी कौमी
ہماری حمیت کی نشانی ہے. آپ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دو اور جی ایچ کیو کے اوپر آپ حملہ کرنے کی کوشش کرو. جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ کام تم کر دو. جو ہمارے ساتھ کیا, جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, ان کے خاندان اور ہماری پارٹی کے ساتھ کیا, وہ تو ہم نے بھگت لیا. بھگت لیتے ہیں آدمی, پھر مشکل وقت آ ہی جاتے ہیں, مشکل وقت گزر بھی جاتے ہیں. جو مشکل وقت آتا ہے تو وہ گزرتا بھی ہے. یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے, تو بات ختم ہو گئی نا. لیکن آپ یہ بتائیں, اس نے جو لوگوں کے بچے خراب کیے ہیں, اس کا تو علاج وہ ہونا چاہیے جو پوری دنیا میں کسی نے نہ دیکھا. چھوٹے چھوٹے لڑکے خراب کر دیے, ان کو گالیاں سکھائیں, ان کو بدتمیزی سکھائی, انہیں اپنی باپ کے عمر کے لوگوں کی پگڑی اچھالنا سکھائی. وہ بچے جنہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کا نہیں پتا, جنہیں جمہوری تاریخ کا کچھ نہیں پتا, ان کو اس نے آگے لگایا اور اس نے ان کو پاگل بنایا. آج عمران خان صاحب کہتے ہیں میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے مذاکرات کیے, اور مذاکرات ظاہر ہے ہم نے نواز شریف صاحب سے پوچھے بغیر تو نہیں کیے ہوں گے, آصف زرداری صاحب کے مشورے سے کیے ہوں گے, باقی بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں سے مشورہ کیا, میں بھی ان کا حصہ تھا. مذاکرات شروع ہو گئے, بات چیت ہوئی, 3 میٹنگز ہوئیں, 3 میٹنگز جو میڈیا کے سامنے آئیں, 2 میٹنگز ہوئیں جو میڈیا کے سامنے نہیں آئیں, 5 میٹنگز ہوئیں. ہم اور یہ بیٹھے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر الیکشن ہوا تو کیا ہوگا. ان کی ٹیم نے کہا اسی جیت جاؤں گے. تو ہم نے کہا پھر الیکشن کی زیادہ ضرورت کس کو ہے؟ انہوں نے کہا جی سانو ہے, تائیں تے اسی الیکشن ماننے ہیں. تو ہم نے کہا وہ مل کے ایک تاریخ طے کرتے ہیں. اگر تمہیں الیکشن چاہیے, ہم بھی الیکشن چاہتے ہیں کیونکہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے, تو مل کے تاریخ طے کر لیتے ہیں. اور ہم نے انہیں کہا یہ کدھر کا قانون اور آئین ہے جو عدالت ہمیں بتا رہی ہے کہ پنجاب میں تو آئین کا نفاذ ہوگا, صوبہ کے خیبر پختونخوا میں نہیں ہوگا. یہ کس طرح کا آئین ہے کہ پنجاب چ الیکشن کرا لو تے کے پی کے چ الیکشن پھر ویکھ لیں گے. اور ہم نے کہا کہ آئین میں جہاں لکھا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا, وہاں یہ بھی لکھا ہے شفاف ہوگا, غیر جانبدار ہوگا. اور ہم نے ان کی ٹیم کو کہا کہ اگر الیکشن کروا بھی دیں اور جیتنے والا کہے میں جیت گیا اور ہارنے والا کہے میں مانتا نہیں, تو اس الیکشن کا کوئی فائدہ ہے؟ تو جناب 4 پوائنٹس تھے, 3 پوائنٹس پہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا کہ ٹھیک ہے. چوتھے پر بھی ہماری بات ہو گئی اور اگلی میٹنگ طے پا گئی کہ ٹھیک ہے ہم ڈیٹ طے کر لیں گے. ان کی ٹیم کو بات سمجھ آ گئی. لیکن عمران خان صاحب اکیلے ذمہ دار ہیں مذاکرات توڑنے کے. میں ان پر الزام نہیں لگا رہا, میں بالکل الزام نہیں لگا رہا. ان کی ٹیم میں سے ایک صاحب اب عہدہ چھوڑ گئے ہیں اور ایک صاحب ان کی پارٹی چھوڑ گئے ہیں اور 2 ابھی باقی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کی ٹیم سیاسی لوگ تھے, انہیں بات سمجھ آ گئی. انہوں نے جا کے عمران خان کو کہا کہ وہ لکھ کے دینے کو تیار ہیں, آئیں مل کے معاہدہ کرتے ہیں اور اکتوبر یا نومبر کی کوئی تاریخ طے کر لیتے ہیں تاکہ پورے ملک میں 4 اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے الیکشن ایک دن ہو. اس میں کیا خرابی تھی مجھے بتائیں؟ انہیں کیا نہیں 14 مہینوں الیکشن کرانا ہے تو 14 مہینے کھلو وہ تلے باہر آ جاؤ. وہ باہر آ گئے, ان کا دل نہیں کرتا تھا آنے کو. تو اس عمران خان نے مذاکرات کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے مسئلے کے حل کا سنہرا موقع خود گنوایا. آج کا جو دن آیا ہے یہ عمران خان صاحب کی ضد, ہٹ دھرمی اور ڈھکائی کی وجہ سے آیا ہے, ان کی وجہ سے آیا ہے. یہ وجہ ہے کہ ان کے بعد لوگ جو شاید ان کا ساتھ نہ چھوڑتے, بعض تو ڈر کے بھاگ رہے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے, اور بعض اس لیے بھاگ رہے ہیں ان کی سنتا ہی نہیں ہے, پہچانتا نہیں ہے, ان کے نام نہیں آتے, کسی کی عزت نہیں کرتا, عزت کرنی نہیں آتی, صرف بدتمیزی آتی ہے. اور جو بدتمیزی خود آتی ہے وہ اس نے پاکستان کے نوجوانوں کو سکھائی ہے, وہ اس نے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو دکھائی ہے. پھر وہ دن آیا جب زمان پارک پہ پولیس گئی. پولیس وہاں پہ لڑنے تھوڑی گئی تھی, پولیس تو وہاں پہ ایک تلاشی کے لیے گئی تھی. تو آپ تلاشی دیتے؟ انہوں نے پیٹرول بم پھینکے کہ نہیں پھینکے پولیس پہ بتائیں؟ جن لوگوں نے ریاست میں انتشار پیدا کیا, جو لوگ عادی مجرم ہو چکے ہیں, جو پولیس پہ پیٹرول بم پھینکتے ہیں, جو پاکستان کے اداروں پر حملے کرتے ہیں اور اب وہ افواج پاکستان تک جا پہنچے ہیں, قانون ان کے خلاف حرکت میں آیا.
جب لڑکے پکڑے جاتے ہیں پولیٹیکل ورکر ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہم سیاسی کارکن ہیں, ہم بہت تکلیفیں کاٹ کے یہاں تک آئے ہیں, لیکن عمران خان صاحب آپ کی آوارہ گردی نے, آپ کی بد دماغی نے, آپ کے تکبر نے اور آپ کا یہ جو دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے, حالانکہ کچھ بھی نہیں کیتا, کدی چڑی نہیں ماری تھی, لیکن یہ جو اس نے جو اس کو ایک وہ غلط فہمی ہے اپنے بارے میں, اس نے اور اس کی بد دماغی نے آج وہ مقام لے آیا ہے. کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہے, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے حرکتیں ایسی کی ہیں. یہ آخری حرکت ہے جو اس نے کی ہے, اس سے پہلے بہت گند کیا اس نے پاکستان میں. آپ سب اس تاریخ سے آگاہ ہیں, لوگوں کے دماغ خراب کیے ہیں, لوگوں کو گمراہ کیا ہے. دیکھیے آپ کو اپنا سیاسی پروگرام پیش کرنا چاہیے, آپ کو اپنے مخالف کی کوئی غلطی ہے اس کو آپ کو حق حاصل ہے, اس کے اوپر تنقید کریں. آپ جھوٹے الزام نہیں لگا سکتے. آج ان کی خاتون خانہ عدالتوں میں جا رہی ہیں, تو اس سے پہلے جب ان کے مخالفین کی خواتین کو وہ عدالتوں میں بلواتے تھے, وہ اچھا کام تھا, وہ آپ کو زیب دیتا تھا. جب آپ ہمیں 1.5 سال کے لیے جیلوں میں ڈال دیتے تھے. ملک میں ٹیکنالوجی کا نظام نواز شریف لے کر آئے. پاکستان میں ٹیکنالوجی کا نظام آنے سے ترقی ہوئی. جدید پاکستان کی بنیاد محمد نواز شریف نے رکھی. وفاقی وزیر ریلوے قائد صادر رفیق گجرات میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ امریکہ میں کیپٹل ہل پر حملے کے سرغنہ اور کارندوں کو سزا جمہوری احتجاج اور ریاست پر حملے میں فرق ظاہر کرتی ہے. اپنے ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ آئین قانون پامال کر کے قومی علامات کی بے حرمتی امریکہ، برطانیہ، پاکستان میں اسے کوئی ریاست برداشت نہیں کرتی. پاکستانی مسلح جتھوں کے وکیلوں اور ٹھیکیداروں کو امریکہ سے ہی جواب مل گیا ہے. اور صحت کے وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ 5 سینئر ڈاکٹرز نے رپورٹ دی ہے کہ عمران خان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں اور یہ شخص نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے در پہ ہے. وہ کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. مزید تفصیل عائشہ آفرین سے جانیے. نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ عمران خان کا گرفتاری کے بعد پیمز کے میڈیکل بورڈ نے معائنہ کیا اور اس کے بعد ثابت ہوا کہ یہ شخص شراب نوشی اور کوکین کا بے دریغ استعمال کرتا ہے. جناب کا یورین سیمپل بھی لیا گیا لیکن انیشیل رپورٹ کے مطابق اس میں ٹاکسک چیزیں جن میں شراب اور کوکین کا بے دریغ استعمال. اب اس کا تناسب جب تک نہیں آتا ہم کسی حتمی نتیجے پر نہیں جائیں گے. یہ موصوف 5-6 ماہ اتنا بھاری پلستر اپنے پیر پہ چڑھا کر گھومتے رہے جبکہ کسی فریکچر کی میڈیکل رپورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے ان کے پیر پہ. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی سختی سے مذمت کرتے ہیں اور پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات منظم منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے. بغیر ڈائریکشن کے یہ ہو نہیں سکتا. اختلاف ہمارا بھی رہا, پالیسیوں سے اختلاف آج بھی رہا, کل بھی رہا, قربانیاں بھی ہیں, شہادتیں بھی ہیں, کوڑے بھی ہیں, پھانسیاں بھی ہیں. میں ان باتوں میں نہیں جاتا, سارے لوگ یہ بات کر چکے. لیکن جب اس ملک پہ برا وقت آیا تو ہم بھی کھڑے رہے اپنے افواج کے ساتھ. وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ عمران خان اتنا بھاری فریکچر چڑھا کے بیٹھے رہے لیکن رپورٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. 5-6 مہینے کے لیے کون سا پلسٹر ہوتا ہے؟ انہوں نے پلسٹر پر سیاست کی ہے. عائشہ آفرین, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. شہداء کی بے لوث قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے اور افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے. رپورٹ کر رہے ہیں یاسر حسین. پاکستان مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام قصور کے علاقے کھڑیاں سے مصطفیٰ آباد تک استحکام پاکستان ریلی نکالی گئی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان کی قیادت میں نکالی جانے والی اس ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر پاک افواج اور شہداء کے حق میں نعرے درج تھے. ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں کے باعث آج پاکستان قائم ہے. پاک فوج کے جوانوں نے ملک کی خاطر جانوں کی قربانیاں دیں. یہ جری جوان، یہ ملک پاکستان کے بہادر سپوت آپ کی دفاع کے لیے، میری دفاع کے لیے، اس مٹی کی دفاع کے لیے انہوں نے آ کے یہاں پہ جانیں قربان کی. ان کی خون کی تاثیر ہے اور ان کی قربانیوں کے صدقے
आज पाकिस्तान कायम और दायम है और आज हम अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उनको ललकार सकते हैं। माविन खुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा कि शोहदा ने हमारा मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए जानों की कुर्बानी दी। 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। नामंजूर है वो सियासत जिसमें रियासत पाकिस्तान की इमलाक जलाई जाए, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना के घर पर हमला हो, जिसमें अस्करी तनसीबात पर हमला हो। गुजरांवाला में वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान की क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहरियों ने पाक फौज के हक में नारे बुलंद किए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि गुजरांवाला के अवाम शहीदों और पाकिस्तान को तामीर करने वालों के साथ हैं। गुजरांवाला आज इसलिए बाहर आ रहा है, अपने शोहदा जो सिपाही हैं, जो शहरी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, उन सब के साथ यकजहती के लिए और उन लोगों को मुस्तरद करने के लिए जिन्होंने इन शहीदों की यादगारों की बेहुरमती की है। पाक फौज के शोहदा से अकीदत व मोहब्बत का इजहार करने के लिए सिविल सोसाइटी और शहरियों की जानिब से भी गुजरांवाला में यकजहती वाक का एहतमाम किया गया। इस मौके पर लोगों का जज्बा दीदनी था। शोहदाए पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती और 9 मई के वाकयात की मजम्मत के लिए लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने रैलियों में हिस्सा लिया। लाहौर में योम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद और दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने 9 मई के दिलखराश वाकयात में मुलविस अफराद को करार वाकई सजा देने का भी मुतालबा किया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि 9 मई के वाकयात बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हुए। ये रियासत के खिलाफ बाकायदा बगावत थी। तफसील जानते हैं फरहाना खान से। ख्वाजा आसिफ ने शरपसंदों की तरफ से कायदे आज़म की इस तारीखी यादगार को जलाए जाने पर शदीद अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात पर पूरी कौम अफसुर्दा है। ये सब मनसूबा बंदी के तहत हुआ। जिस तरह तबाही फैलाई गई है, जिस तरह इसको डैमेज किया गया है, जिस तरह आग लगाई गई है, ये कोई बेसाख्ता या स्पॉन्टेनियस नहीं, कतई तौर पे नजर नहीं आता। ये सारा कुछ प्लान था। उन्होंने कहा कि तोड़ फोड़ और पुरतशद्दुद वाकयात दरअसल रियासत के खिलाफ बगावत थी। इतने वाकयात उस दिन हुए हैं, उनसे आपको सिर्फ एक पैगाम मिलेगा कि ये एक बाकायदा तरतीब दी गई हुई बगावत थी, ये रिबेलियन था, इंसरक्शन थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नफरत और इंतशार की सियासत करने वालों ने नौजवानों को गुमराह किया। महज इख्तिदार की हवस में ऐसा घिनौना खेल खेला गया जिससे दुनिया में पाकिस्तान के मुताल्लिक मनफी तासुर गया। ये पैगाम देने की कोशिश की दुनिया को और हमारे दुश्मनों को कि पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस जो हैं या उनकी यादगारें जो हैं या उनके ऑफिसेज जो हैं या रिहाइश गाह में वल्नरेबल हैं। ये चीज़ जो है आप हिंदुस्तान से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारा अजली दुश्मन है, लेकिन किसी पाकिस्तानी से आप ये उम्मीद नहीं रख सकते। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऐसे वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चाचू वाली के तालिब इल्मों और असातिज़ा ने जिना हाउस का दौरा किया और कायदे आज़म की जलाई गई तारीखी नवादरात पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाक फौज पाकिस्तान की सालमियत की अलामत है। पूरी कौम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इंक्वायरी कमीशन का 22 मई तक हुक्मनामा मुअत्तल करते हुए कमीशन के मजीद कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए मामले की इस हवाले से समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने चौधरी परवेज इलाही के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उनको गिरफ्तार करके 2 जून को पेश करने का हुक्म दिया है। परवेज इलाही की गुजरांवाला मुकदमे में गुज़िश्ता रोज जमानत मंसूख हुई थी। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लाहौर में उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है। नाज़रीन, इमरान खान की शर्मंगेज़ी के बायस देरीना साथियों की तरफ से पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। आज भी कई रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। तफसील बता रहे हैं ताहिर कलासरा।
9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुश्क पत्तों की तरह शाखों से गिर रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वो 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करती हैं। तमाम पुरतशद्दुद वाक़यात की मनसूबाबंदी ज़मान पार्क में की गई। मैं इन तमाम शरपसंद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की वजह से PTI का हिस्सा नहीं रहूंगी और अपने रास्ते जो हैं वो PTI से जुदा कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि जो शुहदा हैं वो हमारे उनकी मोहब्बत और वतन की मोहब्बत और अकीदत जो है, शुहदा की अकीदत और वतन की मोहब्बत जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर मुराद सईद समेत मुख्तलिफ शहरों के अहम रहनुमाओं ने भी इमरान खान से अपनी राहें अलग कर ली। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी को इस नैज तक पहुंचाने वाले उनके एडवाइजर हैं। हम पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करते हैं। जो 9 मई को हुआ उसकी हम जितनी मजम्मत करें कम है। हमने बैठ के आज फैसला किया कि हम एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बनाएं जो कि इसी कॉज को आगे लेके चले कि मुल्क की बेहतरी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या है। जेएलएम से राजा यावर ने भी खुद को तहरीक इंसाफ से अलग करने का ऐलान किया। राजा शकील का कहना था कि जिस तरह जिले शाह की हलाकत पर सियासत की गई, इस पर दिल अफसुर्दा है। फैसलाबाद से मियां वारिस और खुर्रम शहजाद ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। उन्होंने कहा कि ये मुल्क और इदारे हमारे हैं, इनके खिलाफ साजिश नहीं कर सकते। ओकाड़ा PP 188 से टिकट होल्डर तारक इरशाद गुज़श्ता 12 साल से पार्टी से वाबस्ता थे। 9 मई को फौजी तनसीबात और मुल्क को नुकसान पहुँचाने पर उन्होंने पार्टी टिकट वापस करने और पार्टी की बुनियादी रुकनियत छोड़ने का ऐलान किया। पाकपतन से दीवान अजमत सईद चिश्ती ने भी PTI की बुनियादी रुकनियत से मुस्तफी होने का ऐलान किया, जबकि पीर मोहम्मद शाह खग्गा और मियां फरख मुख्तार मानिका का कहना है कि वो 9 मई के वाक़यात पर अफसरदा हैं और पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। साहिवाल से नशात हुसैन ने भी PTI को खैरबाद कह दिया है। PTI को खैरबाद कहने वालों में साबिक मुशीर जेल खाना जात खैबर पख्तूनख्वा मलिक कासिम खान कोहाट के सीनियर नायब सदर बशीर खान, लोधरा के 2 टिकट होल्डर आसिफ अवान और ताहिर अमीन गौरी शामिल है। लोधरा के टिकट होल्डर ने पार्टी ओहदों से इस्तीफा और टिकट वापस कर दिया। ना ही मैंने कभी टिकट के लिए सियासत की, मेरा टिकट किसी और को देने का टाइम आया, मैंने कहा जनाब बिस्मिल्लाह। ना ही मैं कभी पीछे हटा, इससे मुश्किल हालात भी रहे, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, एक तरफ इतना बड़ा सानिया, शोहदा, उनके चीज़ों को जलाना गिराना, मैं उसको डिफेंड कैसे करूं? तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अलग अलग न्यूज कॉन्फ्रेंस में 9 मई को पेश आने वाले वाक़यात पर मायूसी का इजहार किया। ताहिर क्लासा, PTV न्यूज, लाहौर। इमरान खान के इंतहाई करीब समझे जाने वाले सैफुल्लाह न्याजी ने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात पर इंतहाई अफसोस है। पिछले 1 साल के दौरान बहुत डिस्टर्ब रहा, अपनी फैमिली पर तवज्जो देना चाहता हूँ। इब्रारुल हक ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि मेरी परवरिश फौजी घराने में हुई है, पाक फौज से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के नाम एक नज़्म, नगमों की धुनें सतरंगी हैं, पर दिल में उमंग तो एक ही है। जीने का तरीक़ा कोई भी हो, जान देने का ढंग तो एक ही है। दुश्मन की सूरत कोई भी हो, धरती की जंग तो एक ही है। वर्दी के कई रंग होते हैं, पर खून का रंग तो एक ही है। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर में यौम तकरीम शहादा के हवाले से तकरीबात का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी रहा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान ने यादगार शहादा पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातह ख़्वानी की। इस मौके पर राजा फ़ारूक हैदर ने 9 मई को पेश आने वाले दिलखराश वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा कि कौम मुत्तहिद होकर मुल्क और इसके इदारों के खिलाफ साजिश नाकाम बनाएगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़िला पूंछ में भारतीय फ़ौज की तरफ से बिछाई गई बारूदी सुरंग के धमाके में एक शहरी जख्मी हो गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फ़ौज ने कश्मीरियों की नकलो हरकत को महदूद करने के लिए जम्मू के मुतादिद इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं।
قابض انتظامیہ نے ضلع بارہمولہ میں 4 بے گناہ کشمیریوں کے خلاف کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے انہیں جموں کی کوٹ بھلوار جیل منتقل کر دیا۔ سری نگر میں G20 سیاحتی اجلاس کے انعقاد کو کشمیریوں نے محض ایک ڈرامہ قرار دیا ہے۔ کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نیوز کی رپورٹ کے مطابق مقامی لوگوں نے کہا کہ اگر مقبوضہ علاقے کے حالات معمول کے مطابق ہیں تو بھارتی حکومت کو بڑی تعداد میں فورسز اہلکاروں کو تعینات اور خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش اور چند مقامات پر یالہ باری کا امکان ہے۔ اس دوران شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش کی بھی توقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ اور ناظرین اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ شہید بے نظیر آباد میں 48، دادو 48، موئنجو داڑو 49، فیصل آباد 32 جبکہ ملتان میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی: اسلام آباد 30، لاہور 33، کراچی میں 36، پشاور میں بھی 36 جبکہ کوئٹہ میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید۔ سپورٹس بلیٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں 34ویں نیشنل گیمز کے حوالے سے۔ کوئٹہ میں جاری 34ویں نیشنل گیمز میں پاکستان ریلویز نے رسہ کشی میں اپنے اعزاز کا کامیابی سے دفاع کر لیا۔ میڈلز ٹیبل پر پاکستان آرمی نے 105 گولڈ میڈل کے ساتھ اپنی برتری برقرار رکھی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد۔ نیشنل گیمز رسہ کشی میں پاکستان ریلویز ٹائٹل کا دفاع کرنے میں کامیاب رہا۔ فائنل میں ریلویز نے آرمی کو ہرا کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ تیسری پوزیشن کے لیے مقابلے میں وابڈے نے پولیس کو ہرا کر کانسی کا تمغہ جیتا۔ مین ویمن کراٹے میں آرمی اسکواڈ 3 گولڈ میڈلز کے ساتھ پہلے، وابڈہ دوسرے اور بلوچستان 3rd پوزیشن پر ہے۔ تائیکوانڈو میں آرمی 31 گولڈ اور 6 سلور میڈلز کے ساتھ سر فہرست ہے۔ ایئر فورس 3 گولڈ، 6 سلور اور 11 کانسی کے تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ 2 گولڈ، 17 سلور اور 15 برونز میڈلز کے ساتھ ہائر ایجوکیشن کمیشن تیسرے نمبر پر ہے۔ ویمن شارٹ پٹ فائنل آرمی کی نبیلہ ریاض نے جیتا، HEC کی نور الصبا سلور اور وابڈا کی مہنور نے برونز میڈل اپنے نام کیا۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے امور نوجوانان شزا فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت ملک بھر میں فٹ بال ٹرائلز کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شزا فاطمہ خواجہ نے کہا کہ جون کے پہلے ہفتے میں 25 ریجنز میں فٹ بال ٹرائلز کرائے جائیں گے، 25 ریجنز میں ہاکی ٹرائلز جبکہ 28 ریجنز میں والی بال ٹرائلز منعقد کرائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بحیثیت وزیر اعظم محمد نواز شریف نے 2013 میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا آغاز کیا تھا جبکہ گزشتہ 1 سال میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں 54,000 بچوں کو مختلف کھیلوں کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اب ایک بریک اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔